Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vampyr. Y aquí seguimos con Reid. Estamos en la zona esta que nos costaba entrar, que no podíamos entrar por ningún lado. Y tenemos que entrar en la mansión de Aloysius Dawson. Pero antes quisiera ir arriba, porque quiero descansar y subir de nivel. Ya se puede subir un nivel que no estarían de más. Subir en nivel. Vale. ¿Qué podemos subir? No tengo ni idea. ¿Cómo va esto? Esto nos pide 1500 la salud. 1500 de salud. Nos pide 1000. Coagulación. ¿Qué nos pide coagulación? 2700. Obtenemos más sangre. Ira. 3000 puntos de ira. La verdad que hace un montón de daño la ira, pero... Bueno, 50 más, tampoco es que sea la locura. Recuperación, utilizas más sangre. Es que piden ya un montón, tío. La verdad que luego estas no... Mordedura. ¿Cuánto pide esto? Daño. Regeneración de vida. Vamos a meter esto, venga, va. Regenera algo de vida. Y eso siempre nos viene bien. Coagulación, desgarrón, ¿cuánto nos pide? 4500, imposible. Niebla sombría. Caldero de sangre. Luego estas, la verdad es que no sé. Hace bastante daño de sangre. Pero tampoco lo estoy usando mucho, la verdad. Set condicional. Nos pide 900, venga, va. Aumenta la absorción de sangre, me gusta. Capacidad de sangre, ¿cuánto nos pide? 1000. Vale, de momento nada. Coagulación. La verdad que coagulación me gusta. 3 control de segundos. 5 segundos. Vale, son 3 segundos realmente. Pero ganamos eso. ¿Esto cuánto era? La ira. 3000. Venga, va. Me pido esta. Vale, sí. Me pido esta. Y luego ya no podemos desbloquear nada más. Porque esto ya... Son 500. Vale. Subimos al nivel 26, que no está nada mal. Lo malo. Que ahora veremos a ver cómo está esto. Nivel, vale. Esto de momento no ha cambiado. Está estable. No sé por qué está estable. Si, bueno, imagino que por la muerte de Dorothy Crane. Vale, está sano. ¿Al 100%? Sí. Está sano al 100%. Y aquí parece que también, ¿verdad? Sí. Vale, tenemos sano los muelles. Tenemos sanos el hospital Pembroke. Tenemos estable Whitechapel. Yo creo que por la muerte de Dorothy Crane. Y está sano 98% porque tenemos que curar a Louis West End. Vale. Interesante. Vale. Vale, antes de entrar al tema... Vale, quiero hacer una cosa. Quiero meterme en la maza, tío. Es que la maza está chetada. ¡Ey, loco! ¡Ay! Me cago en... ¡Tú! La verdad que está muy bien porque absorbe la sangre, tío. Vale, estás aquí. Vale.
La mansión es esta, quiero recordar. Creo que es esta la mansión. Entonces... Este es el este... Vale. Quiero ir por aquí. Por aquí subí la otra vez. Y vale, y esta parte... Esta parte ya no hay soldados. Vale, aquí está el amigo este. Joder, que los carga con estos momentos de cargar random que tiene el juego. No. Suelta. Vale, aquí hay sangre. ¿Por qué hay sangre aquí? Un desconocido ahí. Vale. Ah, este es el... Vale, sí, esta es la otra parte, vale. ¿Cómo podemos bajar ahí abajo? Tengo ni idea. Solo veo uno. Entro en la mansión. ¿Cómo entramos en la iglesia? Ah, por aquí, vale. ¿Puede que los otros estén en la mansión? Puede que los otros estén en... ¿Qué ruido es ese? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué es alguna especie de código para que se abra esta puerta? No tengo ni idea. Vale, de momento ni idea. Vale, estamos en la iglesia de Temple. Aquí tenemos a uno. Simplemente a uno. Vamos a hablar con él. Y eso me parece como un pequeño secretillo, pero no sé. Vale, vamos a coger esta carta. Ah, es un coleccionable, vale. El crimen del conocimiento perdido. Vamos a hablar con este hombre. Jonathan Reid. At last we meet. Vale, es como un vidente. Cards warned me you would visit tonight. Tiene pinta. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. Usher You are the Talltree. leader of the Brotherhood, are you not? Primate. Of El líder de la Brotherhood of hermandad. Paul Stoll, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Vale, nueva pista. Asher parece saber mucho de que muchos londinenses han sido recientemente asesinados. Y le ha dicho algo de nuestra hermana. Vale, ¿le importaría echarme las Can cartas? you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost Sí, you a ver qué. 150 shillings. Puta madre. En otra ocasión mejor. Perhaps later. No tengo dinero. Hábleme sobre el Can you barrio. tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Vale, nueva pista. Asher es sabedor de las verdaderas circunstancias de la muerte de Mary. ¿Las cartas le hablaron de Do the Mary? cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Adivine mi futuro, Read pues. my fortune then. You Sí, pero have tenemos been que pagarle, chosen, claro. Jonathan. I see on you the mark La of marca de un ser strong poderoso. will, so powerful it needn't even reveal its strength. ¿Qué está haciendo Tell me aquí? about yourself. What do you do here?
Besides turning cards in the middle of the night. I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Algunos creen que usted es un vampiro. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? La guardia de prueba. For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you Vale, ever find investigación, it, I'd be vale. glad to have it back, La of caja de course. Pandora. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed. ¿Tendrá algo que ver con, Even to immortals. con eso de atrás? ¿Con esos huecos que al pulsarlos se mueven? ¿Cuánto tiempo lleva como How primado? long have you been a primate? It was 15 years last year. 15 What do you años. make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time. Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Vale. ¿Cómo puedes saber la sangre que hay en mis manos? How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Creo que prefiero no I saberlo. would rather not know. A ver, How do you measure? I told you. Is it possible to tell? Vampires. está bien, hable. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Vale, nos da algo. Keep following the right path and you'll reach safety. Sangre antigua. What the fuck? Sigue la senda. ¿Qué me has dicho? All right. You're on a path to Se redemption. encuentra en la senda hacia la redención. ¿Cómo supo lo de Mary? How did you learn about Mary? And spare me the hocus Solo pocus sangre antigua. politics. The truth, now. Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. No merecía un destino así. Si hubiera podido convencerla, ella ya no era mi hermana. La verdad que no merecía un destino así. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Vale, sobre la hermandad. May I Tenemos dos ask you about the preguntas aquí. Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. Sobre I know Priwen. there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. ¿Quién fundó la Who hermandad? founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Vale, pues no tenemos nada más. ¿Conoce a Aloysius Dawson? Tell me about Aloysius Dawson. Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions.
With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Una pista. Aloysius perteneció a la hermética Orden de Aurora Dorada hasta 1900. Vale. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. The Fool and the Empress. Vale, a ver. El coleccionable no sé si va a tener algo que ver. No me acuerdo cómo se llamaba. Historias. Supremacía. La violencia de los Bullcocks. Sol y fuego. Era algo de la no sé qué. La tragedia de la noche sangrienta, no. Rindiéndose a la guardia, cazadores, no sé. La biblioteca perdida. La protección del dragón. No sé, ahora mismo me he perdido. Porque no era de esto, ¿verdad? Lo último que tenemos es diario reciente. No, este es el que salvamos, vale. No sé, es que tiene algo que ver. Algo tiene que ver aquí. Tampoco podemos interactuar ni nada, no sé, no sé. Es un rollo muy raro ese. Vale, tiene que haber gente. ¿Dónde está la gente, tío? Nos ha dado de todas maneras esa sangre, tío. No veo más peña aquí. Vale, ahí veo a dos. Vale, están aquí, vale. Estáis aquí, amigos. Los que me faltan. Vale, 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 vale. Es que antes no les vi. Esquirla de aluminio. Esta zona... Vale, ¿qué os parece si hablamos con...? Vale, 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 vale. No, no, no. Vamos a descubrirles, a ver quiénes son. Vale, investiga la acción del ciudadano. ¿Dónde? Ni idea. Vale, aquí. Vamos a ver que se pongan en posición. Realmente no sé quién son, pero bueno, vamos a espiarles a ver. Son gemelos. We should be far from town already. All right. But where would we go? ¿Gemelos? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Vale, quiero... Vale, Agamón Baker... Agamón y Pericles Baker quieren abandonar la ciudad porque sienten que algo no va bien. Vale, son gemelos. Son gemelos. Y Pericles, vale. Quiero poner la investigación esta nueva que nos ha saltado. Encuentra el cuaderno que los agentes... ¿Y dónde es? ¿En serio, tío?
Tengo que ir hasta Whitechapel. Pues sí, tengo que ir hasta Whitechapel. Locos, locos. No. No. Ah, bueno, no hay nada, es fuego. Realmente. It's locked. Vale, vamos a hablar con los gemelos. ¿Tú eres? Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Agamemnon. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Su vida en Londres. ¿Por qué no se han marchado aún de aquí? Why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. ¿Qué está haciendo aquí? May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Una pista cerca de Agamemnon. Están esperando algo o alguien para abandonar la ciudad. Vale, entiendo. Háblame sobre el barrio. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? ¿Qué tipo de pregunta es esa? What kind of question is that? What am I supposed to answer exactly? The truth. And I believe you just did it, actually. Vale, háblame de su hermano. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. Bueno, por segundos, imagino. I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Vale, tú estás sano, vale. A ver qué preguntas personales tenemos desbloqueadas. ¿A quién espera exactamente? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Entiendo. ¿Abandonar Londres lo liberará? Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. ¿Qué tipo de I'm trampa? afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. ¿A qué tiene miedo realmente? What are you really afraid of, Agamemnon? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. Vale, pues no tenemos más preguntas para Can you él. tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for Vale, many parece years. que lo sabe más Pericles. Goodbye for now, Mr. Baker. Vamos a hablar con Pericles ahora. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? No me I suenas. think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Vale, a ver qué nos cuenta este. ¿Qué está haciendo Tell me aquí? about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Hábleme sobre el Can you barrio. tell me anything about this district?
as you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Sí. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature, scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. ¿A qué se dedica? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. ¿A qué se dedicaba What were antes? you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. ¿Por qué quiere dejar la Tell me ciudad? more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I El know otro I nos need dijo to que- find another life. Que le convenció a él, no entiendo. No entendí. Gabriel y Pericles tienen opiniones contrarias sobre su situación actual. Sí, entonces se contradicen, tío. No tiene mucho sentido. Vale. Hábleme de la discusión con su hermano. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. ¿Ambos se encuentran la misma dificultad para explicarse? At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? Háblame de su Can hermano. you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Vale, ¿tú cómo estás? Vale, estás sano. Preguntas personales. Uf, tenemos casi todas desbloqueadas. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? How long have you been waiting for this man? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. ¿Es un nombre peculiar, señor Mr. Baker? Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely one of the strangest. Really? I don't feel particularly odd or Vale, Agamemnon y Pericles son todo un misterio. weird. All I want to do is leave. What's wrong with that? ¿Por qué sigue esperando Why are entonces? you still waiting for this person? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Vale, sus extraños sentimientos hacia la Tell ciudad. me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Ambos dan miedo. Both can be disastrous, and a combination of the two merely increases their potency. And what if they were just a sign of worse disasters to come? Something of biblical proportions, I wonder. ¿A quién espera? Who are you waiting for? No, no hay manera de que nos Sure he diga. has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is Vale, que no sabe This a quién person is espera. mostly my brother's acquaintance. I don't Un even know his conocido. real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. ¿Qué va a hacer ahora? Pericles, what are you going to do now? I don't know.
perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Vale, pues está todo dicho, ¿no? Sí, realmente sí. Vale, a ver quién nos cuenta sobre Aloysius. I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Nos dijo que nos ibas a contar algo más tu hermano, será. Vamos a ver qué nos cuenta ahora. Dr. Reid. Vale, aquí nada. Y aquí tenemos la de ¿a dónde tiene pensado ir? No, ¿cuánto tiempo lleva esperando? How long have you been waiting here? I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? Hago todo lo posible por comprender las cosas. I'm a scientist. I try my best to understand things. I know the world has to obey unbreakable rules. You know, or you want the world to obey such rules? No entiendo quién I es know usted. one thing. I do not understand who you are. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? ¿A dónde tiene pensado ir? Este no nos va a contar a quién esperan realmente. Where do you intend to go? No parece que lo vamos a averiguar. That's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be better than the previous one. Such a place doesn't exist. There are never any guarantees that tomorrow will be a better day. That would mean I have no hope left. And I just can't accept such a conclusion. Vale, pues nada. Goodbye for now. Ahí os quedáis, Bakers. Ahí os quedáis, vale. Encuentra el cuaderno de la gente que los agentes de Priven le robaron a Asher. Vale. Quiero ir por aquí. Hombre, amigo. Anda, aquí anda. Sabía yo que tenía ataque fuerte, tío. Maldito. Desgraciado, hombre. Vale, no tenemos mucha sangre ahora. Vale, por aquí podremos pasar a Whitechapel. De acuerdo, aquí hay Skulls. Son de nivel bajito. Este me intriga porque estos son de los... Son de los fastidiados, que se mueven para todos los lados. Vale, vamos a ver esto. Vale, aquí había un perturbado a nivel 28. Atrás. Vale. Un gatito hay por ahí. Vale. Vale, está estable. ¿Por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia la derecha. A 113 metros. Vale, y ahora... Sí, no sé por qué entré aquí realmente. Para volver a salir otra vez. Vale, está Darius Petrescus, Cadogan... De acuerdo.
¿Es en una zona de las alcantarillas? No, por aquí no. Por aquí no, porque por aquí vamos a los muelles. Vale, tiene que estar por aquí, tío. Vale, y una entrada por aquí. Aquí. Está cerrado, tío. It's locked, all right. ¿Cómo entramos ahí, tío? Tiene que ser ahí, ¿no? Es que no queda otra que tiene que ser ahí. No veo otra opción para entrar. No, realmente no veo otra opción. ¿Un lobo? Sí. Es que luego hay... Claro, es que ahí... Puede que aquí no sea. Puede que sea por aquí, esta zona. Sí, tiene más pinta de que es por aquí, tío. Sí, aquí no es. Es por aquí. ¡Ey, loco! ¿Cómo puedo fallar eso? Madre mía. Es que esto nos viene bien, tío, porque... Vale, pues tiene que estar por aquí realmente. Esa entrada. Es que no sé exactamente... ¿En el teatro? A ver, amigos. Madre mía. A ver, sí. ¿Qué quedas tú? Ven aquí, anda. Madre mía. Y ahora he descubierto lo del ataque fuerte. Vale, pues tiene pinta de que es aquí. I cannot enter. ¡Ey, locos! ¿Ah? Ven aquí, anda. Madre mía, llevamos un poco chetados, ¿eh? Aquí hay algunos que son de más de nivel, pero bueno. No entiendo dónde está la entrada. ¿Dónde podemos entrar ahí? Es que me indica abajo, tío. ¿Pero abajo dónde? De atrás. Atrás. Cuidado. Vale, por aquí. Es que tiene que estar aquí. Me lo indica aquí, tío. Me indica que está aquí.
No puedo entrar. It's locked. No puedo entrar. It's locked, all right. Encuentro el cuaderno de los agentes de Gripe. Le robaron... Pero es que me indica aquí. ¿Y cómo entro aquí? No entiendo. La caja de Pandora. Es que no hay otra opción de ir a ningún lado. Tiene que estar ahí, tío, en el... No sé, no sé. Pues nada, amigos. Queda así, queda así. ¿Qué le voy a hacer? No se puede entrar al... Es que no encuentro ningún otro sitio, la verdad. No encuentro ninguna otra puerta por la que poder entrar. Y luego está esta de aquí. Tampoco puedo entrar, no puedo entrar. Tiene que ser ahí en el teatro, tío. Luego aquí esta puerta que no sé cómo entrar. I cannot enter. No, y aquí no es, tío. Por mucho que busque, aquí no es. No, aquí tampoco es, tío. Voy a entrar aquí, a ver, por esta zona. No, no, es que he dado toda la vuelta, tío. He dado toda la maldita vuelta, la verdad. He dado toda la maldita vuelta, no, olvídate. Olvídate, por aquí no hay nada. Olvídate. Sí, sí, olvidémoslo, olvidémoslo. No hay otra opción. Vale. Pues vamos a ir por aquí. Si podemos pasar un poquitín desapercibido de esta peña, pasamos, ¿eh? ¡Ostras, tú! Para nada me esperaba... Para nada me esperaba ese desgraciado, tío. Pues nada. Vamos a intentar hacer la misión principal. Puede que de momento... no podamos ahora. ¡Ey, locos! Nada, vamos a pasar de estos. Vale, que no podemos, ¿no? Vale. No puedes fallar eso. Atrás, atrás, atrás. Que nos aniquilan. Que vengan de uno en uno, venga, va. Tú. No tenemos sangre, ¿eh?
víctimas. Ven aquí, desgraciado. No puedo fallar eso. Vale, vamos a ver a Lucius. Vale, vamos a ver a Velocius y ya está, tío. Porque de momento esa misión secundaria pues no podemos entrar al teatro. Y yo creo que es en el teatro. Vale, ¿y aquí qué? ¿Qué tenemos por aquí? Vale, no tenemos absolutamente nada. Tenemos la puerta del refugio, el escondite. Vale, por esta parte de fuera. Nada. Vale, pues vamos a entrar a la mansión. Nos está esperando a Lucius. Hay que decir que está esperando para que le convirtamos en vampiro, pero nosotros no vamos a hacerlo. ¿Que va a tener consecuencias? Sí. Va a tener muchas consecuencias. Vale. Pues esa investigación que nos ha dado Asher, la verdad es que la ubicación que me da es en el teatro, pero no se puede acceder por el momento. Entonces, quizás haya que avanzar un pelín más en la historia o sea una investigación para el final. Es que no sé, no lo ubico ahora mismo, porque luego hay otra puerta cerrada, pero no sé. Vale, la caja de Pandora es la de... Vale, la fuente de la vida. Según Elizabeth, no debería convertir a Lucius Dawson en un vampiro. Toda su vida ha sido un tirano despiadado. Nada bueno puede salir de un ser inmortal como él. Pero ahora soy un miembro de Ascalon y he jurado a acatar las órdenes de Lord Reid. No sé qué hacer. Vale, tenemos que hablar con... But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? ¿Un tornillo, en serio? Vale, de momento por aquí no veo nada... Un piano... Unas escaleras... No sé dónde está Dawson. Creo que aquí. Tiene aquí una fuente en medio, tío. Qué guapo. Aquí está. Vale, es abajo donde está Dawson. Pero yo quiero echar un vistazo a su casa. Algo encontraremos de utilidad. Por ejemplo esto, artículo de periódico. Ejecución de John Francis Sparrow. John Francis Sparrow, 21 años, ha sido colgado esta mañana en la prisión de Pentonville. El señor Sparrow fue condenado a muerte tras haber sido declarado culpable del asesinato de su hermano, Alexander Sparrow. Hasta el final insistió en su inocencia. En ningún momento se aportaron pruebas formales ante el tribunal que indicaran la presencia del acusado en la escena del crimen, pero aún así fue condenado y ejecutado. Scotland Yard se puso a la reapertura del caso a pesar de los muchos vacíos en la cadena de sucesos que desembocaron en la muerte de la señorita Sparrow. Charles Albright, detective de Scotland Yard responsable de la investigación, se negó a responder a ninguna pregunta, pero hace 3 semanas fue degradado sin ninguna explicación oficial, una forma muy curiosa de premiar a una investigación competente. Clayton Darby. John Francis Sparrow. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. Claro, es del amigo detective. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Le degradaron, o sea que interesante, ¿eh? Vale,
Algo más interesante por aquí. Chelines. Más cosillas. Y ya estaría, ¿no? Porque esto está abierto. Puede que viniera ahí primero, sí. Vale, esto es para bajar, esto es para bajar. Vale. Vale, el uso está abajo. Un documento más por aquí. It's locked, all right. Pues si matamos al oso, se imagina. Vale. Esta es la puerta de adelante. No se puede. Vale. Finally you're here, Dr. Reid. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reid. Planned very carefully. Podemos tomarnos unos minutos, confía en mí. Yo soy el vampiro aquí. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. Vale, sobre alimentarse de sangre. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reid, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Sobre convertirte en mi progenie. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Sobre la guardia de Priven. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Prosigamos. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reid. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs Eso from me the parece muy interesante, la verdad. Sobre el muro de cuarentena. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Crearía dos prisiones separadas. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. ¿Aislar a los ricos de los pobres? Let me guess.
You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. ¿Quién le ha otorgado el derecho a decidir? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. ¿Un muro para frenar la epidemia? Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. La infección podría propagarse. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. ¿Crear una trampa gigante? What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Ya he oído suficiente. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Cautivar, olvídese de su miedo de la muerte. Convertir. Se aplica a las 2000 durante el proceso. Le convertiré en vampiro. Sentenciar, acabaré con usted. Siempre cautivamos. Realmente siempre cautivamos. Y no voy a matarle. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Vale, acepta la muerte. De acuerdo. Tenemos otro nivel de cautivar. ¿Y qué os parece si dejamos el capítulo de hoy justamente aquí, después de la decisión que hemos tenido con Aloysius Dawson en dejarlo vivir para que muera? Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.